सगळ्यांनी आता सुदीपबाईन जे कितें सांगपाक जाय आसलें रितसर सांगला, बट म्हाका एकूच नमूद करपाक जाय तितून जे डायरेक्टर जे गोंयांत येता, जे IAS ऑफिसर आसता तांकां गोंयचें कांयच खबर आसना. जेन्ना खबर आसना, लोक सांगता खबर आसना म्हणून, पूण तांकां जाय तें कितें खबर आसता. कित्याक जेन्ना डिपार्टमेंट घेता आनी डिपार्टमेंटान ते रावता, त्या डिपार्टमेंटान कितें चल्लां कितें ना हें समजपाक तांकां चड दीस लागना. थोड्याशा टायमान तांकां सगळें कळटा. बट म्हाका एक हांगासर दिसता की जशें बाईन सांगलां तशें की CMA पर्यंत गजाली पावना. ज्यो डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान घडटा पळय त्यो CMA पर्यंत पावना दिसता. म्हणून ह्यो गजाली जाता. आयज ह्यो भायल्यो बसीस ज्यो आसा ज्यो गोंयांत रजिस्टर जाता 1.5 लाख घेवन, 1.5 लाख वयता खंय? ते स्टेटीक समज प्रॉफिट ना जाल्यार जाय कित्याक ते? त्या खातीर जशें कॅन्सलेशनाक घातलां, कॅन्सलेशन म्हणून सांगलां जशें 44 या 45 बसीस त्यो जावपाक जाय. दुसरी गजाल की जो ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर आसा तेका तुरंत जसो निखिल देसाय हांगाच्यान काडून उडोवपाक आमी सांगिल्लो आनी निखिल देसायाक तुरंत काडलेलो त्या टायमार, तसोच हो जो डायरेक्टर आसा तेका काडपाक जाय हांगासलो आनी तेका काडपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलोच. कित्याक जो मनीस गोंया खातीर जर काम करना आनी गोंयकारा खातीर काम करना, जो मनीस आपल्या भायल्या खातीर काम करता तो गोंयांत जाय कित्याक? ह्या गजाली खातीरूच CMA कडेन अशीच एक मिटींग करूनय, म्हाका दिसता बाई मिटींग करूनय सांगून जो डायरेक्टर आहा त्या डायरेक्टराक हांगाच्यान काडून उडोवन गोंयकार एक डायरेक्टर हांगा दवरचो अशी म्हाजी मागणी आसा. देव बरें. गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हांकां थँक्यू म्हणटा, कारण तेंच्यांनी खरेंच आयज सामान्य मनीस जे आयज ह्या वेवसायान आसा, बिजनस करता, ट्रान्सपोर्टेशन करता, जावं आनी कितें बसीस आसा जावं टॅक्सीन आसा, ट्रकाच्या बिजनसान आसा, तांकां खरोच न्याय दिल्ले सारको आसा. आनी जशें सुदीपबाईन सांगलें तशेंच जशें बशी हे भायल्या राज्यांतले लोक येवन हांगा लिव्ह एन लायसनाचेर आपली रजिस्ट्रेशन करून हे असो बिजनस चलता, हो बंद जावपा खातीर ते आमी सगळे बरोबर आसा. सेम तशेंच टॅक्सींचे बाबतींत तेच आसा. इवन आयज आमच्या ट्रकांच्या बाबतींत तेच आसा. जायत्या टायमार आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या, जायत्या टायमार आमी CM सराकूय मेळ्ळा आनी हो विशय मांडलेलो आसा. म्हाका आयज अशें दिसून येता की खंय तरी जे आयज जे सामान्य मनीस जो आयज बिजनस करता आनी तांकां जो त्रास जाता तो आयज CMA पर्यंत जे आमचे अधिकारी आसात ते सुद्दां गेले बाबा व्यवस्थीत तांकां गायड करिना, की तांकां सांगिनात की बाबा हेंचो कितें इश्यू आसा तो. हे सगळे भितरल्या भितर कितें भानगडी जाता ते आमकां खबर ना. जेन्ना आमी सरा कडेन वयता तेन्ना आमी तांकां व्यवस्थीतपणे सांगता, एक्सप्लेन करता, सर अशें न्हू अशें म्हणून. तेन्ना हे खंय तरी आयज तेजो रिजल्ट आमकां मेळ्ळो आसा. तो हांव सगळ्यां कडेन मागता, हे आमचे सगळे स्टेक होल्डर हांगा आसा ट्रान्सपोर्टर, तेंच्या कडेन सगळ्यांक तांकांय थँक्यू म्हणटा, कारण सगळे आयज आमी एकजुटीन एका बरोबर रावले तर काही फुडची आमी वाटचाल आसा ती आमी बऱ्या रितीन फुडें व्हरूंक शकता. आमचो बिजनस आमी आमच्या कडेन व्यवस्थीतपणे सांबाळून दवरूंक शकता. तसोच फुडल्या पिळगेकूय तो आमचो बिजनस रावतलो अशें म्हाका दिसता. आनी दुसरें सांगपाचें म्हणशीत जाल्यार आयज प्रत्येक वेवसायान अशें जाल्लां की जो भायलो पर राज्यांतल्यान म्हणजे कर्नाटकांतल्यान महाराष्ट्रांत कितलेशेच गाडयो चलता. आमी अशें सरळ दाखोवन दिल्लें आसा 2-2, 3-3 वर्सां गाडयांक हे ना, फिटनस ना, तशें गाडयो आयज रस्त्यार धांवता. आमी दाखोवन दिल्या. तेचेर म्हाका दिसता जाय त्या पद्दतीन एक्शन जायना. ती एक्शन जावपा खातीर हेच्या फुडें ह्या इतल्या हेचेर आमी स्टॉप ना. हे जे कोणें ऑलरेडी लिव्ह एन लायसनाचेर गाडयो रजिस्टर केल्ले आसा पळय तेंच्या फूल अगेन आसतना तेंची परमिटां कॅन्सल जावपाक जाय अशें आमी फुडें सरकाराक मागता. खंय जेन्ना मेवलेले पळय तार सराक तेन्ना तुमी डिपार्टमेंट आतां हे सगळेच आसा न्हू. डिपार्टमेंटान बसल्या सगळे अधिकारी जे गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटात ते सगळे रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या गोष्टी. त्यांच्या हाती खाला हे जाता. हे पुलीस दुकानदार आरटीओ दुकान पुलीस ट्रान्सपोर्ट म्हणून तेच सांगता न्ही, जेन्ना आमी फुडें खंय तरी वयता, जेन्ना CMA पर्यंत आमी वयता तेंच्या पर्यंत आमी जे कितें सांगता पळय ते तांकां कळना. कित्याक कारण हांच्यान तांकां जो रिपोर्ट मेळपाक जाय, ज्या पद्दतीन दिवपाक जाय त्या पद्दतीन तो पावना. म्हणून तांकांय कळना की आमचो इश्यू कितें आसा, आमचे प्रॉब्लेम्स कितें आसा. पळय आयज जी ऑर्डर दिल्ली आसा पळय ती ऑर्डर काडलेली आसा की बाबा लिव्ह लायसनाचेर आनी परमिटां दिवची ना म्हणून हेच्या फुडें कमर्शियल व्हेकल आहा तितल्यांकूय. तर हांव म्हणटा कितें ती ऑर्डर काडल्या पळय तिचें पालन करपाची जबाबदारी आतां त्या ऑफिसान जे RTO ऑफिसर आहा पळय तेंची आसा. तेंच्यांनी तेजे काटोवकर म्हणजे कशें आसा पळय जी पळय आसा ना म्हटल्यार ना, फाटल्यानच्यान मागीर कितेंय घेवन बीन करपाचें तें आनी भानगडीक पडो नाका तुमी. बाईन सांगला की आतां तुमकां एक शिटकावणी दिल्या लास्ट हिंदीन सांगला ते सगळ्यांक पुरेपूर जाल्लें आसा की फाल्यां तुमी ऑर्डर काडली आनी तेच्या फाटल्यान जर घेवन तुमी जर भानगडी करीत जाल्यार आमी आतां थोड्याच उबे रावल्या, हेच्या पेक्षा चड लोक उबे रावतले. कितें घेवन म्हणजे तुमकां खबर आसतालें RTOन कशें जाता, आतां कशें जातालें, आतां CMAक खबरूच नासतालें अशें जातालें. अरे आतां तुमकां सांगलें न्हू, गोंय सरकारा कडेन आमी
एक गाडयो ज्यो पळय भायल्यो रजिस्टर जाता गोंयांत त्या संदर्भात आमी आवाज उठयल्लो. एक्चुअली आवाज उठयल्लो केन्ना 2016 निखिल देसाय डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आसलो त्या वेळाचेर. आनी 2016 निखिल देसाय डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आसतना तेणे एक ऑफिस ऑर्डरूय काडलेली त्या वेळाचेर की रेंटल एग्रीमेंट जे आसा किंवा बाकीचे कसले डॉक्युमेंट आहा ते घेवन गाडयो रजिस्टर करप ना म्हणून त्या टायमाचेर ऑर्डर काडलेली. पूण त्याच्या उपरांत मागीर मोदी जो कार्यकाळ गेलो तेन्ना ती ऑर्डर बी सगळी हेंच्यांनी ताका वाटाण्याच्यो अक्षता लायल्यो ऑर्डरीक. आनी मागीर सर्रासपणान परत पयशांचो वापर करून बॉम्बे बसी किंवा बाकीच्यो क्रेनी किंवा रेचे ट्रक हे सगळे व्यवसाय पळय जे आहा हे रेंटल एग्रीमेंट आनी बाकीचे जे पळय एफिडेविटा अशे प्रकारे रजिस्टर करपाक गाडयो हेंच्यांनी धुमाकूळ सारको घालून उडयलो गोंय राज्यान. आनी तितून सर्रासपणे गाडयो आज वाडत गेल्यो आनी त्या प्रमाणे जेन्ना आमकां हे सगळें कळपाक लागले की वाडटा गाडयो म्हणून तेन्ना आमी हेचेर आवाज करपाक लागून वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन तेन्ना आमी हे विशय मांडपाक लागले. पूण ताका खंयच सुटावो येनासलो. आनी अचानक मागीर 23/9 म्हणजे सप्टेंबरान 23 तारखेक डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट अभिषेक परिमल हेणी एक ऑफिस ऑर्डर काडली आनी तितून क्लियर सगळ्यांक निर्देश दिले सगळे वाहतूक खात्याची जी रिजनल ऑफिसां आहा तांकां की एफिडेविट घेवन सुद्दां जेचे कडेन इलेक्शन कार्ड ना किंवा आधार कार्ड जो दिवंक शकना जाल्यार तेचे कडसून एक एफिडेविट घेवप आपूण खंयच्या जाग्यार रावता म्हणून आनी गाडयो रजिस्टर करपाची एक ऑर्डर काडली. तेन्ना सारकें आमकां कळ्ळें की आमकां हे सोंपोवपाचे प्रयत्न चल्लेले आसा म्हणून. आनी निमाणे आमी रोखडेच मागीर ती ऑर्डर जी पळय काडल्या त्या ऑर्डरीक 29 तारखेक त्याच म्हयन्याचे 29 तारखेक आमी हे दिले एक रिप्रेझेंटेशन दिले. आनी त्या रिप्रेझेंटेशनान आमी 4 गोष्टी नमूद केल्ल्यो की लिव्ह एंड लायसन एग्रीमेंट, आधार कार्ड, मागीर ते एफिडेविट आनी डिलरांक जे पावर दिल्या गाडयो रजिस्टर करपाचे पळय ते त्वरीत बंद करचे. कित्याक डिलरांनी सर्रासपणे गाडयो सगळ्यो रजिस्टर करपाक लागलेले. ताका लागून आमी त्यो गाडयो बंद करपाक तेंचे कडेन मागणी केली. 29 तारखेक पयले हे दिवन मागीर 8/10/2025 परत आमी रिप्रेझेंटेशन सरकाराक दिले. सगळे आमचे मुख्यमंत्री किंवा डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सगळ्यांक दिले. मागीर तितूनय परत तीच मागणी केली. मागीर त्याच्या उपरांत 14 तारखेक 14/10 ऑक्टोबराच्या 14 तारखेक बोडगिनी व्हडली मिटींग जाली. त्या मिटींगेक सगळे आमचे वाहतूकदार उपस्थित जाल्ले आनी त्यान मदीं मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप जाल्लें. मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट सांगलेलें की हे गोष्टी आधार कार्ड, लिव्ह एंड लायसन हे बंद जावपाक जाय तुमच्या वाहतूक धंद्याचें रक्षण करपाक. ताका लागून हांवें सगळ्यांक सांगलें की आमी आंदोलन करच्यो न्हू. तेन्ना मुख्यमंत्र्यान सहमती दाखयल्या की ऑर्डर काडून आमकां प्रोटेक्शन दिवपाक. तेन्ना आंदोलन करच्यो न्हू, बऱ्यापणान जी गोष्ट जाता ती करून घेवया म्हणून. त्या प्रमाणे 14/10 जाल्या उपरांत परत 17/10 तारखेक आमी रिप्रेझेंटेशन दिलें. परत 6/11 तारखेक एडीटी हेडक्वॉर्टर्स पळय आहा ताका ग्रांट लेटरां दिवची पडटा गाडयो रजिस्टर करच्या आदी म्हणजे परमिटाक. ती ग्रांट लेटरां दिवची म्हणून परत एक रिप्रेझेंटेशन दिलें. परत 6/11 दिसा परत एक सरकाराक रिप्रेझेंटेशन दिलें. आनी 21/11 आनीक परत डिलरांचे पावर काडपाक डिटेल पळय जे कितें जाय कायद्याचो कसो भंग जाता ते सगळे घालून ते परत एक रिप्रेझेंटेशन दिले. परत 21/11 दिसा एक परत डायरेक्टरान ऑफिस ऑर्डर काडली. सरकारा कडेन आमी रेग्युलरली फॉलोअप करपाचे पळय धरले तेन्ना 21/11 एक ऑफिस ऑर्डर काडली आनी तितून एफिडेविट घेवन गाडयो रजिस्टर करप हेचेर खंय तरी माघार घेतली गेली. पूण आमी रावोंक ना. मागीर 27 तारखेक सीएमा वांगडा परत मिटींग जाली. ते मिटींगेन परत विशय मांडलो. मागीर 4 तारखेक कोऑर्डिनेशन कमिटीची बसवाल्यांची मिटींग जाल्या तेन्ना मिनिस्टरान ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिले, डायरेक्शन दिले की तूं इमिजिएटली ती ऑर्डर काड म्हणून. तरी ताणी काडली ना. 15 तारखेक असेंब्ली चालू आसतना सीएमान परत एकदा ताका फोन सांगले थंयसर की तूं ती इमिजिएटली ऑर्डर काड. तरी तो काडिनासलो. मागीर 16 तारखेक मिनिस्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान परत आफोन असेंब्लीन सांगले तरी ऑर्डर काडिना. मागीर 24 तारखेक हांगासर म्हाजेर जो अटॅक जावपाचो तो प्रकार जालो तेन्ना आमी सांजेच मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. मुख्यमंत्र्याक परत रवींद्र भवनान सगळो विशय समजून सांगलो. त्याच्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान एश्युरन्स दिलो 2 दिसान मिटींग घेता मंगळार बुधवाराक परत मिटींग घेवंक ना. बेरेस्ताराक मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. परत मुख्यमंत्र्यान सोमाराक मिटींग दवरता म्हणून सांगली.
आनी सोमाराक जी मिटींग जाली ताका आमी कंडिशन घातलेलें कितें की हो डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हाका फुड्यान हाड म्हणून तेज्या मनान कितें आहा तें आमकां कळोनी म्हणून आनी बाकीचे जे अधिकारी आहा पळय सगळे तांकांय आफय की तांच्या मनान कितें आहा तें कळोनी आनी त्या प्रमाणे 2 तारखेक मुख्यमंत्र्यान सगळ्यांक घेवन जेन्ना पयली मिटींग घेतली तितून तेणी आपले सगळे वेगवेगळे कायदेशीर तेचे पानां पत्ते पळय जे ते उघड केले की खंयच्याच परिस्थितीन त्याच्या मनान नासली ऑर्डर काडपाची पूण आमी ताका ठामपणान विरोध करून कायदेशीरपणान सगळे मांडले थंयसर मुख्यमंत्र्या कडेन 2 तारखेक जी मिटींग जाल्या त्या मिटींगेन थंयसर मांडल्या उपरांत ताका खंय तरी मुख्यमंत्र्यान सांगले की तूं ते इमिजिएटली ऑर्डर काडपाक जाय आमकां गोंयकारांक सगळ्या गोंयचे जे वेवसायीक आहा हेंचें प्रोटेक्शन आमकां करपाक जाय त्या प्रमाणे ती ऑर्डर आहे म्हणजे इतिहासान खंय एक सारकी गोंयकारपण आमी राखपाक जाय म्हणटा आयज गोंयचे वेवसायिकांचें रक्षण करपाक एक ती ऑफिस ऑर्डर आयज येयल्ली आसा म्हणजे एफिडेविटाचेर गाडयो रजिस्टर करप ना लिव्ह लायसन्साचेर आनी आधार कार्डाचेर गाडयो रजिस्टर करप ना हो एक धाडसी निर्णय मुख्यमंत्र्यान सारखे आमकां सपोर्ट दिवपाक सगळ्या हो निर्णय घेतलेलो आसा आनी मुख्यमंत्र्यान सगळे पटोवन सांगल्या उपरांत ठामपणान ही फायल बील जाता तितले बेगीन क्लियर करून आयज 7 दीस जाता आमकां 2 तारखेक एश्युरन्स दिल्लो की फुडलो सोमार पर्यंत ऑर्डर दिता त्या प्रमाण ते आयज आमच्या हातीन पडलेली आसा मुख्यमंत्र्याचे आमी आभार मानता आनी मागता मुख्यमंत्र्या कडेन की तेणी बाकीचे जे विशय आयज आमचे सगळे वाहतूकदार हांगासर आहा प्रत्येकाचे आयज कितें कितें प्रलंबीत विशय आहा ते आमी फुडें मांडटले तेन्ना हो जो डायरेक्टर आहा हेचेर आमी कारवाय करपाक मागतलेच कित्याक पयर मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतना काही गोष्टी बद्दल हेणे मुख्यमंत्र्याक टोटल मिसगायड केल्लो आसा पूण त्या दिसा कितें हे बाकीच्या विशयाचे आमकां म्हत्व नासलें बाकीचे विशय जे हे म्हत्वाचे नासले त्या दिसा आमकां ह्या फक्त ऑर्डरीचेर डिस्कशन जालें की काडटा काय ना पळय ती आनी त्या प्रमाणे तो ऑर्डरीचो विशय निकाली येयल्लो आसा आतां आमचो फुडलो म्हत्वाचे विशय पळय आहा ते एक घेवन आमी फुडें वयतले लास्टाक उलयतना एकूच सांगता की फुडें जे पळय आतां कितें घडटलें पळय तेन्ना हांव इशारो दिता वाहतूक खात्याच्या अधिकाऱ्यांक की फुडें जें घडटलें की ताका हांव एकूच 2 लायनी सांगता प्रमोद सावंत तुझसे बेर नहीं अभिषेक परिमल तेरी खैर नहीं इतलेंच आयज सांगपाक सोदता प्रमोद सावंत तुझसे बेर नहीं अभिषेक परिमल तेरी खैर नहीं हे तेंच्यांनी लक्षांत दवरपाचें सगळ्या वाहतूक खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आनी फुडें जी कितें पळय पावलां उखलतले ती सगळे आमी जॉयंटली फुडें कितें घडपाक जाय तें जातलें तेन्ना मागता की म्हाजे विचार कितें आहा ते मांडून जाल्यार बाकीचे आमचे उलोवपी आहा तांकां मागता की तेंच्यांनी आतां ही दिवचे न्हू म्हणून पूण जे पयलीं आतां चलताले पळय तेचेर कशें कितें ते स्टॉप जातले पळय कितें आसा 4 दिसा पयलीं हांवें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसा सकयल प्रेस घेतल्या आतां म्हापश्या हांवें 44 बसी ज्यो लीज आनी लायसन्साचेर पळय रजिस्टर आहा त्यो ताका इमिजिएटली ट्रान्सफर करपाक लायल्या भायल्या राज्यान कळ्ळें न्हू आनी तश्योच बाकीचे 300 बसी 304 बसी आहा टोटल बसी आतां बाकीचे आमकां सगळे काडचे पडटले म्हणजे बाकीच्यो गाडयो टॅक्सी बिक्सी हेचेर अभ्यास करचो पडटलो डिटेलान पूण सध्या बसीचो आंकडो पळय हो 304 आहा इंटरस्टेट बसी म्हणजे गोवा मुंबय गोवा आमचे बेंगलोर बी चलता पळय ते बाकीचे गोवा मेंगलोर सगळ्यो 304 बसी आहा 304 बसीचे सगळे डिटेल आमचे कडेन आसा 44 ज्यो आसा पळय त्यो दिल्या ऑलरेडी आनी बाकीच्या ऑफिसांनी पळय ज्यो रजिस्टर आहा आतां आमी हांगा पळयताले वास्को ऑफिसान आहा फोंडा ऑफिसान आहा अशे मडगांव ऑफिसान आहा सगळ्यो कडल्यो डिटेल काडप चालू आसा त्यो त्या ऑफिसांक आमी रिप्रेझेंटेशनां दितले आनी 8 ते 10 दिसां भितर त्यो बसी सगळ्यो भायल्या राज्यान ट्रान्सफर जावपाक जाय कित्याक हांगा कोट्यांनी पयरच्या प्रेस कॉन्फरन्सान हिशोब सांगला कोट्यांनी रेव्हेन्यू राज्याक आयज लॉस जाता आनी हेचेर डिटेल कितें पळय सगळें आहा पळय तो आतां एक्सक्लुझिव्हली तो मुद्दो आमचो आसतलो कळ्ळें न्हू डिटेल सगळो मुद्दो घेवन आमी तो मुख्यमंत्र्या पर्यंत मांडटले विशय किंमत आसली 1.5 लाख आनी तुमकां हांवें सांगलें हांगासर सतीश म्हणून एक एजंट आहा क्लियर कट 1.5 लाख घेवप आनी एक बस रजिस्टर करप हो सगळो आर्थीक वेव्हार आसलो सीएमा कडेन आमी पयर 2 तारखेक मिटींग जाल्या पळय तेन्ना तेंच्या फुड्यान सगळे मांडलेले हा विशय कितें आनी तितून कांयच लिपोवपाचें ना तेन्ना हे पळय जे आसा पळय आतां पळय येयला सांगलेल्या प्रमाणे ते ऑर्डरीचे आतां जेन्ना तांकां लिखीत येयला पळय तेन्ना फुडें ती बरे भाशेन इम्प्लिमेंट जातली हे आमची आशा आहा आनी जर अशे प्रकार तर घडात परत आतां फुडें बरोवन दिवनूय जाल्यार सस्पेन्शन न्हू सोमतें टर्मिनेशन बी मागचें पडटलें ऑफिसरांचें कित्याक
आनीक काही दिसान हांव आयजूच सगळ्यो गोष्टी सांगिना, हांवें फक्त 2 लायनी लास्टाच्यो कितें सांगपाक जाय ते सांगल्या. हो मुद्दो इतल्यान शांत जावचो ना, हो मुद्दो फुडें वचत रावतलो आनी हितून कोणाचो बळी वयतलो पळय, खंयच्या अधिकाऱ्याचो आनी कितें पळय ते येणाऱ्या काळान सगळ्यांक कळटलें. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.